أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد فهلا pripada jedinome gospodaru Allahu dželešanuhu, neka je salavat i salam na posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegovu časnu porodicu, njegove vrlo ashabe i sve one koji slijede u dobru i u vjeri islamu do sudnjega dana. Amin. Evo, hvala Bogu, prošli put smo počeli sa tumačenjem propisa iz čistoće tahareta, znači ovim pripremama vezani za namaz, pa govorili smo o abdestu, tačnije govorili smo o obaveznim ruknovima na abdesta, pa smo kazali da su to oprati lice jednom, oprati ruke do iza lakata jednom, potrati najmanje četvrtinu glave i oprati noge do iza nožnih članaka jednom. Pa smo govorili o sunetima, to je da se sve urade 3 puta, da se operu prvo šake 3 puta, pa nos, usta i nos 3 puta, pa govorili smo pranje ruku 3 puta je sunnet, pa smo kazali potrati cijelu glavu je sunnet, potrati noge 3 puta je sunnet, proučiti bismilu prije, znači, počinjanja uzimanja abdesta, proći među prstiju i tako dalje i tako dalje. Onda smo rekli da ćemo, ako Bog da, danas govoriti prvo o ovim mustehabima, pohvalnim radnjama, znači koje je poželjno rad, onda ćemo također progovoriti nešto i o stvarima, odnosno situacijama u kojima se, znači, abdest kvari. Najprije autor je ovdje izdvojio 4 stvari kao pohvalno radnje, znači da se čini prilikom abdesta. Ja ćete vidjeti neki kasniji autor koji su to malo detaljnije razrađivali, a i sam autor u svome komentaru navode mnogo više stvari. Vi ćete, znači, ako pogledate, na primjer, Imdadu Fatah, jednu knjigu od Šurumbulale, vi ćete da je tamo nabrajano preko 30, skoro 40 pohvalni radnji. Ja sam njih spomenuo vam u svome komentaru, a evo mi ćemo se ovdje osvrnuti na ove 4 koje je sam autor spomenuo. Pa tako kaže autor mustehabi, tako abdesta su nijet, redoslijed, početi sa desnom stranom, znači prilikom pranja, prvo prati, ako govorimo sad o šaci, prvo prati desnu šaku, ako govorimo o rukama, znači do iza lakata, prvo desnu, ako govorimo, znači, o pranju, znači nogu, prvo početi sa desnom i također potrati, znači, znači učiniti mef po vratu. Već smo rekli, znači, da su otprilike ovo već i neke stvari koje malo više, da kažem, izazivaju razilaženja u našem današnjem, da kažemo, vremenu. Najprije što se tiče nijeta, nijet kao nijet je, znači, stvar koja nam treba da bi nam ibadeti bili ispravni. Znači da osobi neki ibadet bio, znači, primljen, između ostalog potrebno da osoba iskren nijet. Pa tako između ostalog u poznatu hadisu koga bilježe Buhari, Ibn Mađa, Abu Davud i drugi, kaže Omer radijallahu anhu: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem yaqul, čuo sam Allahov poslanika alejhi selam kako govori: innamal a'malu binniyat, djela se vrednuju na osnovu namjera, prema nijetovima, naumima, wa innama likulli imrin ma nawa, i svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio. Faman kana hijratuhu ila dunyan yusibuha, pa ko učini hidžru radi seobu, radi dunjaluka kako bi ga dobio, au ila imra'atin yunkihuha, ili zbog žene da bi joj ženio, fa hijratuhu ila ma hađara ilej. Njegova hidžra je, znači, shodno onome što je nanijetio. Ovo hadis je osnova, jedan od da kažemo, glavnih hadisa u islamu, na koji se poznamo kada govorimo da je nijet potreban. Sad, što se tiče nekih ibadeta, kao što su namaz, post, tu je nijet obaveza. Znači, da bi bio ispravan namaz, da bi bio ispravan post, da bi bio ispravan, da kažem, zekat, da bi se primio kao ibadet, obavezan je, da kažemo, nijet. Ali imamo neke ibadete kod koji je on pohvalan, odnosno oni nisu, zato što oni nisu cilj sami po sebi, nego su oni sredstvo za cilja, kao što je gusul, kao što je abdest. I zato je ulema kazao da su, znači, nijetovi za gusul, odnosno nijetovi za abdest sunnet, odnosno mustahab, kao što je ovdje kazao na usiri. Znači nisu obavezni, zato što ako bi osoba, primjera radi, hodala sada ulicu, ne znam, pala kiša, ona se smokrila,
ona bi ispunila na šta je uslov, bila bi čista za namaz. Znači imala bi, znači, bilo bi, znači, da kažem, oprani svi oni osnovni dijelovi, svi oni ruknovi koji su potrebni za abdest. Zbog tih nekih stvari, ne znam, između ostalog kad osoba se bacila u rijeku, sva, da kažem, zagnjurila, imala bijeli gusul. Zato je ulema kazala zbog tih stvari, kod, znači, gusula, kupanja, kod abdesta, znači, ili vješkoga, da kažem, pranja, nije obavezan, ali normalno da osobi to primilo kao dobro djelo, potrebno je, znači, da osoba, znači, ima iskren nijet. Ali, znači, to možete zapamtiti, to je većinom kod ovih, da kažem, priprema za namaz. Također je isto, da kažem, sad vezano za čišćenje od nečistoća. Znači, ako osoba se očistila od nečistoća bez nijeta da čini, da kažem, ibadet, ona bi opet bila čista, bez obzira što to nije nanijetila. Bez obzira da su male, lake nečistoće ili neke teške nečistoće. Ako bude, o tome ćemo govoriti. Tako da ovi, da kažemo, radi koji nisu cilj same po sebi, nego su sredstvo, alat, oruđe ka nekom drugom cilju, odnosno oruđe za neki drugi ibadet, kao što su ove sve pripreme. Zato mi, kada govorimo o tahare čistoći, zato i kažemo, to su sve pripreme za namaz, kod njih, znači, nije obavezan. Sad dolazimo do onoga, je li je možda glavno pitanja koje svi čekate, da li je kod abdesta obavezan srčani ili nije triječin, odnosno šta je tu, da kažemo, treba, a šta ne treba činiti. Ono što je prevlađavajuće mišljenje i našem hanefijskom mezhebu i u hanbelijskom i u šafijskom mezhebu, a je također mišljenje, jedno od mišljenja, znači u malikijskom, je da srčani nije treba popraviti riječ. Znači, što se tiče srčanoga nijeta, svi se slažu oko njegove utemeljenosti, dok oko nijeta riječima postoji određeno razloženje, ali znači većinsko mišljenje i citirat ćemo neke alime, u hanefijskom, šafijskom i hanbelijskom mezhebu, da je znači nijet riječima pohvalan. Oni to dokazuju među ostalog da je sam Muhammed a.s. za neke stvari donosio nijet na glas, kao između ostalog kada je htio da obavlja hadž, on bi kazao, nevejtu hađa vala umrate, naprijed govorio bi, znači to je zabilježeno hadisima, odnosno kanim, imam namjer da obavim, znači hadž i umru. Pa tako između ostalog učenik imama Ebu Hanife, imam Muhammed, spominje, to se spominje u Zahiru i Rivajetu, znači u osnovnim knjigama hanefijskog mezheba, kao on kaže, nije srcem je farz, a spominjanje nijeta jezikom je sunnet. Također, poznat hanefijski učenjak Hanefijski kaže, spoj nijeta srcem i jezičkog postupka jeste središnji stepen između mišljenja oni koji smatraju da je izgovor nijeta sunnet i oni koji smatraju izgovor nijeta mekruhom, zbog nedostatka predaje po tom pitanju od selefa. Znači, ovaj hanefijski učenjak kaže da je to središnje mišljenje između oni koji kažu da je to pokuđeno i oni koji kažu da je to sunnet, odnosno da je to, već smo rekli da je mustahab niži stepen od sunneta. Sunnet je nešto Muhammed a.s. radio, nije nikada ispušta, a mustahab je pohvalna radnja koji je možda on činio ili neko od, da kažem, pripadnika selefa. Znači, kažemo, sada mislimo da se prve generacije muslimana, znači, da kažemo, primjer imama, kada ovdje spominjemo imama Muhameda, govorimo o, znači, trećoj generaciji muslimana. Ali ovo isto vrlo važno što kaže učenjak, znači nema nijednog učenjaka u prvih, da kažemo, 1000 godina islama da je kazao da je haram, da je zabranjeno da se izgovara nijet riječima. Znači samo postoji razilaženje je li to pokuđeno ili je to, da kažemo, pohvalno. To je to glavno razilaženje. Nema nijedan učenjak u prvih 1000 godina islama da je kazao da je grijeh, da je znači zabranjeno izgovoriti nijet riječima. Također poznati šafijski učenjak Imam Nevevi, znači Imam Nevevi, mnogi su možda čuli za njega, imamo neki 40 Nevevi hadisa koji se često kod nas tumači, imamo Rijadu Salihin, to se, da kažemo, neka njegova poznata djela. Kazao je u svom dijelu El Međmu'. Međmu' je jedno vrlo važno djelo u šafijskom mezhebu. On kaže nijet koji je obavezno za abdest i nije srcem. Uz njega nije obavezno izgovoriti nijet jezikom, niti ispravno samo to uraditi. Ako bi osoba spojila između ta dva nijeta, znači spojila između srčanog i jezičkoga, to bi bilo sigurnije i bolje. Ovo je mišljenja učenjaka sledbenika mezheba, mislim na svog šafijskog, oko kojeg su se
složili. Također, poznat hanbelijski učenjak El-Buhuti u svom dijelu Kešaful Qina kaže veliki broj kasnijih učenjaka, mislim na svoj mezheb, smatra da je mustehab pohvalno izgovoriti nijet u sebi zajedno sa srcem kako bi se jezik podudario sa srcem. Znači ovo je ukratko oko toga da kažemo pitanje među učenjacima da li je zabranjeno, dozvoljeno izgovarati nijet riječima. I ovo pravilo, ovdje smo se više bili fokusirali na abdest, ali ovo isto pravilo važi i za namaz i za druge ibadete. Znači isto kao što niko nije kazao da je zabranjeno i za namaz govoriti nije tako isto, za abdest tako isto niko nije ni kazao da je zabranjeno, da je haram, propratiti, srčan nijet i za namaz, riječima. Znači samo potrebno dođe da li je to pokuđeno ili pohvalno, ali već smo naspomenuli ovdje, što se tiče većine uleme, džumhura, ovdje Hanefijskog našega mezheba, hanbelijskog ili šafijskog mezheba, to je pohvalno, srčan nijet popratiti riječima. Također, ovdje autor spomenuo u mustehabe i također da je redoslijed prilikom uzimanja abdesta pohvalan. Glavni dokaz tome je onaj redoslijed koji je spomenut u ajetu kojega smo prošloga puta citirali i na koji se pozivamo za one 4 obaveze radnje. Abdest kada je Allah Đelešanu kaže ja lazine amri iza kumti ila salati faksilu vujuhekum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum. O vjerici, kada obavite namaz, operite vaša lica, vaše ruke do iza lakata, potarite po vašim glavama, operite noge do iza članaka. To je dokaz da su te 4 stvari obavezne, ali te 4 stvari, redoslijed među njima je, ovdje Mersovi kazao da je to mustehab pohvalno, međutim bolje je mišljenje, odnosno većina ipak hanefijskih učenjaka kaže da je redoslijed sunnet. I zato što Muhammed a.s. kao što se bilježi u većini predaja abdest uzimao po redoslijedu. Ali ako bi osoba zaboravila, s obzirom da je to sunnet i da samo ajetu su spomenuti veznici u arapskom i, a nisu fe, pošto u arapskom jeziku to je pravilo kada se spominje to je nabrajanje i, a kada se kaže fe, to je ide redoslijed pa. S obzirom da u samom ajetu nije spomenuto fe, to je vezni za redoslijed, pa ili potom, učenjaci hanefijskog mezheba su zaključili, a i sam Muhammed a.s. nije spomenuo hadisima nikada, da je kazao ko ne uzme abdest po redoslijedu nije mu ispravan abdest, nema takvoga hadisa, zaključili su da je redoslijed pohvalno, odnosno većina ipak kaže on sunnet. Nešto što je Muhammed a.s. često, praktik, ono što je često radio. Također, što se tiče ovog počina sa desnom stranom, veliki je broj hadisa koji govore o tome da je Muhammed a.s. volio da sve što radi, da sve počne sa desnom stranom, odnosno da sve radi svojom desnom i rukom, pa tako između ostalo kaže se u hadisu koga bilježe Buhari, Ahmed Bejheki i drugi, ana Aišete, od Aiše kalet, da ona kazala kane nabiju sallallahu alaihi sallam, vjerovijest sallallahu alaihi sallam je ju'đibuhu tejemmunu, volio je desnu stranu, pa sad ona nabraja kaže gdje, fi tena'ulihi, prilikom oblačenja obuće, o teradžulihi, prilikom češljana kose, o tuhurihi, prilikom uzimanja abdesta, o fi še'ni kullihi, prilikom bilo koje radnje. Također je ova završna stvar vezana za mustehabe abdesta je da se potare vrat. Mi smo prošli put već spominjali neke hadise koji govore o tome. Spominjali smo nepoznati hadis koga bilježi imam Buhari. Evo sada ćemo ponovo ponoviti nekoliko tih hadisa koji nam govore da je pohvalno potirati vrat. Ovdje autor ne spominje, a drugi spominju u svojim, da kažem, metnoma, tekstovima, da prilikom potiranja vrata ne treba potirati grklja. Vi ću vidjeti ako Bog da ovdje, to smo prošli put spomenuli, u arapskom jeziku vrat nije ovaj ovdje dio. Oni grkljane smatraju dio vrata. Tako da potiranje grkljana je pokuđeno, da kažem, spada u pokuđen radnju, zato što to nije dio vrata. I vidjet ćemo da u arapskom jeziku je vrat, ovo da kažemo, samo ovaj zadnji dio, odnosno da kažemo, hajde ako sad uzmemo
da je ovo 4 strane, da je vrat ono što je kod nas zadnja i ove sa strana 2 strane. Pa ovo između ostalog, spomenut ćemo nekoliko tih hadisa. U hadisu koja bilježi imam Ahmed, an Lejs prenosi od Talhe, an Abihi, an Džadihi, od njegovog oca, od njegovog djeda, ennehu ra'a, da je on, znači Amr ibn Ka'ab, Rasulallah sallallahu alaihi sallam, da je on vidio Allahu poslanika, alaihi sallam, jemsehu ra'sahu, da je on potirao po svojoj glavi, hatta balagal fazal, sve dok nije došao, znači do potiljka. Wama yalihi min muqaddami al-'unuqi bi marra, i prednjeg dijela vrata koji mu slijedi. I sad autor objašnjava šta je to potiljak i kaže as-salisatul 'unuq. Kaže kazao, znači potiljak je prednji dio vrata. Znači autor je, odnosno prenosnog hadisa, kada je kazao da je potirao potiljak i prednji dio vrata koji mu slijedi, kazao je da kazao da potiljak je prednji dio vrata. Znači objašnjava s obzirom da je već, da kažemo, jer već u doba ashaba normalno bilo i nemuslimane koji bi primali islam, tako da su oni htjeli pojasniti šta u arapskom jeziku znači sam potiljak, što spada, odnosno koji dio, znači da kažemo ovo, što bi mi rekli, ovoga vrata, šta je u stvari u arapskom jeziku vrata. Također u drugom hadisu, isto Amr ibn Ka'ab prenosi, ra'aytu nabiyya sallallahu alejhi ve sellem yamsahu muqaddama ra'si hatta balagha al-fazal. Kaže, vidio sam vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako potire srednji dio glave, hatta balagha al-fazal, sve dok nije došao do potiljka. I onda objašnjava šta je taj potiljak, kaže, mu'akharu ra'si min muqaddami 'unuqihi, zadnji dio glave koji spada u prednji dio vrata. Znači, opet autor tu pojašnjava šta je, da kažem, u arapskom jeziku vrat. I također spomenut ćemo onaj hadis koga smo već prošli put citirao, koga bilježi imam Šafi, Ahmed, Buhari i drugi. أن رجلا قال لعبدالله بن زيد da jedan čovjek kazao Abdullah ibn Zaidu radijallahu anhu وهو جد عمرو بن يحيى, a on je znači djed Amr ibn Jahje, jednog prenoslaca, estati an turijani, možeš li da mi pokažeš kejfe kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yatawadda, kako je Allahu poslanik uzimao abdest, pa kale Abdullah ibn Zaid, pa je Abdullah ibn Zaid odgovorio naam da, sada bima, pa onda je pozvao vodu. I sad autor objašnjava taj, kako je Muhammed alejhi selam uzimao abdest. Prošli put citirao ovaj hadis, samo ćemo ovaj dio koji nas zanima. Thumma masaha ra'sahu bi yadayhi, pa je onda znači potrao svoju glavu svojim rukama, fa aqbala bihima wa adbara, tako je išao rukama naprijed i nazad, bada bi muqaddim ra'sihi, objašnjava kako je to išao, znači svojim rukama naprijed i nazad, kaže fa bada bi muqaddim ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafa, pa kaže pa išao svojim rukama sve dok nije došao do potiljka, thumma radduhuma ila al-makan alladhi bada bihi, pa bi ih onda vraćao, znači do mjesta odakle je počinjao. Ovo su znači neki od tih hadisa koji govori o potiranju vrata. I ajde da se ukratko ovdje osvrnemo na stvari, da kažemo koje kvari abdest. Neko osnovno pravilo, da kažemo u vezi stvari koje kvari abdest, da abdest kvari sve ono što izađe iz dva otvora za izlučivanje. Znači, da li je to analni otvor, da li je to znači mokraćni otvor, odnosno da li je to, da kažem, je li spolni organ ili je to znači analni otvor, znači bilo šta što izađe iz ta otvora za izlučivanje, da li je to, ne znam, nešto čisto ili nešto nečisto, bez obzira, to je jedna stvar. I druga stvar, sve što izađe iz drugih dijelova tijela, a smatra se prljavim. Što znači, prvo prvenstveno znači, ako ne znam, osoba obavi nuždu, pusti vjetar, znači ovo što izlazi iz dva otvora izlučivanja, samo da kažem izlučivanje sjemena, ne kvari samo, kvari normalno, čovjek mora se gusu, ali kvari abdest. Bilo, ali također imate neke tečnosti koje izlaze i kod muškaraca i kod žena prije, da kažem, ejakulacije, odnosno prije, znači orgazma, sve te tečnosti koje izađu prije, one ne kvare gusu, znači samo kvare abdest. Znači često ljudi pitaju za te tečnosti, vi ćemo ako ćemo to ukratko i objasniti. Također, ne znam, ako bi izašlo šta ne znam, šta čisto, na primjer, ode osoba na klistir,
u tom slučaju gubi abdest, bez obzira izašlo nešto, samim tim što se kristir vraća, već je nešto izašlo iz njega čisto. Ali također kvari abdest i druge stvari koje izađu iz drugih dijelova tijela, a nečiste su. Znači krv, na primjer, koji se smatra nečiti, gnoj, to su uglavnom te neke stvari koje mogu izaći iz drugih dijelova tijela, a da su nečiste. Jer znoj ne spada u to, jer dokaz da znoj, da kažemo, nije ta vjerska nečistoća je samim tim što su neki ashabi kao što je Ummu Ejmen, poznata sahabika, skupljali znoj Muhameda, ali i sad s obzirom da on imao miris miska, znači nije mirisan je bio. Znači samim tim što je to skupljano dokaz je znači da znači znoj sam po sebi ne kvari, odnosno ne kvari abdest, a samim tim što je Muhammed ali i sad se nije nikada abdestio nakon što bi se, da kaže, ili samo radi toga što bi se, ili da kažemo, znaju, nije to smatra što kvari abdest. Evo ukratko ćemo te stvari pročitati, pa kaže autor abdest kvari, od jedan sve što izađe iz dva otvora za izlučivanje, to smo će objasniti. Zatim kaže svaka nečist koja izađe iz drugih dijelova tijela i tečnost koja potekne sa mjesta rane, znači što smo već rekli, znači iz drugih dijelova tijela gledamo ako je nečisto, samo kvari. Također još imamo što neki, da kaže, još dodatne stvari, pa ovdje autor kaže povrati punim ustima. Također abdest kvari spavanje ležeći, kaže također i spavanje osobe koja je oslonjena na nešto. Također i spavanje osobe koja je naslonjena na nešto, znači oslonjena, ne znam sada, ako se oslonite, znači vi se podupirete tima, ako se samo naslonjen, to je da kaže pa razvođu, oslonjen, prilikom naslonjavanja vi se ničim podupirete, ali prilikom oslonjavanja, znači vi uzimate nešto kao vaš oslonac. Također autor kaže i nesvjesnica i ludilo. Znači to su neke dodatne stvari koje, pored ovo dva osnovna pravila, znači sve što izvadi iz dva izlučivanja i sve nešto što izlađe iz drugih dijelova tijela također kvari abdest, znači da kada ako osoba nedobog poludi, ako se osoba nesvijesti, znači izgubi, da kažem, razum, također, s tim možete povezati, znači ovaj autor ne ide toliko detaljno, samim tim ako bi osoba bila pjana, ako bi se pomutio razum, bila nadrogirana, sve to da kažem kvari, a da sve što gdje god čovjek izgubi, da kažem, svoj razum, to isto kvari i abdest, zato je između ostalog i spavanje jedna od razloga, zašto i spavanje kvari, znači abdest nije zato što ono samo po sebi, nego prvo što čovjekov razum se isključi, kada spava, isto druga vrlo važna stvar je kada osoba spava često da ispušta vjetrove, zbog ti nekih stvari, znači samo spavanje ne kvari, kažem, ali znači to stanje u kojem čovjek nalazi, kada mu razum više nije prisutan, i dosta, znači, dosta slučajeva, znači normalna osoba ispušta razne gasove dok spava, to sve dovodi do toga da mi kažemo da spavanje kvari abdest. Autor će sad nabrati neke stvari koje ne kvari abdest, pa kaže abdest ne kvari, pa kaže pod jedan spavanje na stajanju, kijam, pa kaže na ruku, na seždi, na sjedenju, dodirivanje žene ne kvari abdest, također ni dodirivanje spolnog organa. Znači ovo što se tiče spavanja, znači kada osoba spava zaspi namazu ili bez namaza, ali u tim položaju. Znači ako bi osoba zaspala, ne znam, ovako kao na kijamu, znači da kažem, ako bi se desilo, da li u namazu ili van namaza, ako u takvom položaju, znam, sveže ruke, zaspi, ne znam, u namazu, na ruku ili na seždi ili na sjedenju, ili van namaza u takvim položaju, na primjer, zaspi, ne znam, pa se, kod je na ruku, takva stanja ne kvare abdest, također i stanje kada osoba spava, a na čvrstoj podlozi. Znači, bilo kakvo sjedenje također ne kvari abdest. Ima dosta hadisa koji govore o tome da su ashabi kada bi došli u džamiju pa klanjali sabatski sunet, pošto ne bi više ništa klanjali, jer je inače pokuđeno bilo išta klanjati prije sabatskog farza, osim 2 rekata sabatskog suneta, oni bi neki odspavali, pošto obično ne bi odmah počeli da kažemo da klanjaju, znači, oni bi odspavali, ali sljedeći, znači probudili bi se i samo bi, znači, stali i klanjali bi farz. Također ovdje autor kazao, inače grohotan snijeg tokom namaza kvari abdest. Brojne su predaje koje govore o tome da grohotno snijanje kvari abdest. Između ostalog, ne znam,
Hasan al-Basri spominje dok je vjerovjesnik bio na namazu, došao jedan slijepac koji je htio da klanja, međutim upao u jabu, tako je nasmijao ljude da se grohotu smijali. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, kazao je ko se od vas grohotu nasmijao, neka obnovi abdest i ponovi namaz. Ovo bilježi Muhammed Šejbani svoj hadijskoj zbirci El-Asar, inače on najstariji hadijskih zbirki. Znači imate veliki broj predaja, preko 50 koje prenosi brojni ashabi, Abu Sejid al-Hudri, Imran Sejnu, Sami ibn Umeir, Enes ibn Malik, Ebu Hureyre, Džabir ibn Abdullah ibn Mas'ud i drugi koji govore o tome znači, da grohot znači, kvari abdest. Odnosno da imate tu sada, kažem, ajde 3 situacije vezane za smijeh, evo s tim ćemo ako bude i završiti. Imate situacija da se osoba nasmiješi. Znači ako se osoba sad nasmiješla radi bogobojaznosti, ne znam, naišao neki ajet koji izaziva lijepa sjećanja na dženet, jer tada nije ništa ni pokuđeno ni zabranjeno. Ako se nasmije radi nečeg dunjaluka, nasmiješi, to je da kažem sam pokuđeno. E sad, ako bi se grohotom nasmijala, znači grohot je kada nasmije, kada se čuje i glas, tu imamo 2 situacije. Ako bi samo sebe čula, a ne bi je pored osoba čula, to je da kažem manji nivo grohota i tada bi izgubila, znači samo da kažemo abdest. Samo namaz, znači namaz bi bio pokvaren, dok je abdest bio ispravan. A ako bi se nasmijalo grohotu da čuju ljudi oko nje, čovjek sa desne, naprijed čovjek sa lijeve strane, izgubila bi i abdest i namaz. E sad učenjaci su to zaključili od svih tih predaja koji govore, ili imate predaje koji govore da Muhammed a.s. kazao samo da ponove namaz, a nekim predajama kazao da ponove i namaz i abdest, pa su jeli zaključili da se ove predaje koji govore da ponove jedno i drugo odnose na taj glasan grohot, a ovaj da kažemo gdje je samo kazao da ponove namaz, da se odnosi na taj niži, odnosno taj da kažemo tiši grohot. Učenjaci navode još druge razloge zašto je grohotan smijeh kvari namaz, pa zapravo kažu što je jedna vrsta kazne, kao ne znam, isto na primjer imate situaciju u nasljednom pravu, ako bi nasljednik ubio sad onog koja treba da naslijedi, ne do Bog sad osoba ubila svog oca, svoje mater, ne bi naslijedio tu imovinu. Iako po šerijatu pripada, a zbog što je to uradila, da ubrza, znači po šerijatu ništa da kažu ne pripada. I ne znam, također to povezuju sa gubitkom razuma, pa kažu isto, znači kada se osoba u namazu u takvom stanju grohotom nasmije toliko glasno, u tom trenutku sliči osobi koja je luda. To su neke, da kažemo, od razloga, pored ovih predaja koji govore o tome da grohot kvari i namaz i abdest. Evo sve ćemo ako Bog da završiti. Usput uputit ćemo Allahu dželešanohu dovu, da ovo što nam bude dokaz za nas, a ne protiv nas, i da nas Allah dželešanohu Bog da sve sastavi u džennet firdevsu. Amin. Wa ahiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.